Hello, welcome to all of my dear student. তো চলো ডিউ টু সাম প্রবলেম কয়েকদিন ভিডিও দেওয়া হয়নি। চলো আজকে একটা নতুন টপিক নিয়ে চলে এসেছি, সেটা কি সেন্টার অফ মাস। সো ইম্পর্টেন্ট ফর योर जेई wbjee नीट जो कुछ भी कहो। রোটেশনাল মোশন রোটেশনাল ডিনামিক্স পড়ার আগে সেন্টার অফ মাসের আইডিয়াটা খুব ভালোভাবে জানা দরকার। तो चलो आज के सेंटर ऑफ मास से जस्ट ब्रीफ आइडिया और साथ ही साथ जेई प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलो लेट स्टार्ट। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, COM, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? When we consider any system of particles, if we consider system of particles, then we choose a point where the mass of the each particle is concentrated to that point. তুমি যে কোনো একটা সিস্টেম অফ পার্টিকেল কনসিডার করো, তার মধ্যে সেই পয়েন্টটাকে নিতে হবে। তার মধ্যে থাকতে পারে, আউটসাইডেও থাকতে পারে, আমরা দেখবো সেন্টার অফ মাস। কিন্তু সেন্টার অফ মাস হচ্ছে সেই পয়েন্ট যেখানে পুরো টোটাল সিস্টেমের প্রত্যেকটা পার্টিকেলের মাসগুলো সেখানেই অ্যাক্ট করছে। আরেকভাবে বলা যেতে পারে, জাস্ট ইফ আই অ্যাপ্লাই এনি ফোর্স অন দ্যাট সিস্টেম, তাহলে প্রত্যেকটা পার্টিকেলের উপর ফোর্স লাগছে। সেই ফোর্সগুলোর যে রেজাল্টেন্ট ফোর্স, সেটা ওই পয়েন্টেই অ্যাক্ট করে। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য সেন্টার অফ মাস। সেন্টার অফ মাস মে এক্সিস্ট আউটসাইড অফ দিস সিস্টেম, হতে পারে আউটসাইডে, আবার ইনসাইডে হতে পারে। ঠিক আছে, তো চলো দেখা যাক। আমরা জানি কি তিনটে টাইপ অফ এখানে আমরা শিখবো। ফার্স্ট সিস্টেম অফ টু পার্টিকলস, সিস্টেম অফ টু পার্টিকলস। আচ্ছা, সিস্টেম অফ টু পার্টিকলস এর কি ফর্মুলা ছিল দেখা যাক। সাপোজ দিস ইজ M1, দিস ইজ M2, and just M1 and M2 দুজনের মাঝে ডিস্টেন্স D, ঠিক আছে, ওকে। And now if I consider the COM here, at this point center of mass exists, and this distance is R1, this distance is R2. M1 থেকে COM এর ডিস্টেন্স R1, M2 থেকে COM এর ডিস্টেন্স R2. Then what is the relation between this? R1 equals to M2 by M1 plus M2 into D. R2 equals to M1 by M1 plus M2 into D, and also R1 by R2 M2 by M1. Always the distance from the mass to the center of mass inversely proportional with the mass. যার মাস বেশি হবে, স্বাভাবিক, এটা জাস্ট ইমাজিন, যার মাস বেশি হবে সেন্টার অফ মাসটা তার নিয়ারেস্ট থাকা উচিত, তাই না? তো সেই কারণে দেখো এই R1 ডিসটেন্সটা কম হতো যদি এর মাসটা হিউজ হতো, R1 এর ডিসটেন্স বেশি হতো যদি এপারের মাসটা ছোট সা। তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে COM এর ডিসটেন্স ফ্রম দ্য মাস যার বেশি, COM এর ডিসটেন্স তার থেকে একটু কম। ক্লিয়ার? তো সেই জন্য ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল উইথ রেসপেক্ট টু দ্য মাস, ডিসটেন্স অফ দ্য সেন্টার অফ মাস ফ্রম দ্য মাস অলওয়েজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। যার মাস বেশি তার থেকে কম ডিসটেন্সে COM থাকবে। হ্যাঁ স্যার, জানা আছে। তো চলো এরপরে যদি দেখো সিস্টেম অফ পার্টিকলস। আচ্ছা, সিমিলারলি সিস্টেম অফ লার্জ নাম্বার অফ পার্টিকলস, system of large number of particles. মনে করো suppose a system contains n number of particles, then how we will find the COM of that system? This is the formula. If I express COM, this R1 M1 R2 M2 plus R3 M3 plus dot plus Rn Mn by total mass of this system. Ding, 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 ding.
R1, R2, R3, Rn dot dot Rn are the actually positional vector of M1 M1 mass J particle তার positional vector dot dot করে Rn is the actually if always there is a vector sign because I am writing in the vector form, so you can uh, you can you can use the vector symbol. This is always the positional vector. Since it is the positional vector, you can use, and always this would be always these are the actually vectors. Okay, you can write also in the Cartesian form. Cartesian form में क्या होगा? Cartesian form कहाँ गई? Cartesian form. तो चलिए, तो देखो এটা থেকে তুমি কার্টেসিয়ান ফর্মেও লিখতে পারো। কিভাবে কিভাবে লেখা যেতে পারে? দেখো কার্টেসিয়ান from this I can write also XCOM, x component of this center of mass x1 m1 plus dot 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 xn mn by m1 plus dot 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 plus mn. Clear? This is the actually x coordinate of the center of mass of this system, and you can write also y1 m1 dot 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 yn mn by m1 plus dot 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 mn. And also if three-dimensional, so j21 m1 plus dot 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 j10 mn by m1 dot 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 mn. Okay, these are in actually Cartesian coordinate, these are in vectorial form. Okay, so this is the actually method to find the center of mass. Two particles already I have discussed, and this is the system of the large number of particles. Okay, yeah, clear? Clear? তো চলো তাহলে দেখা যাক যেই প্রবলেম কিরকম এই আইডিয়ার উপরে এসেছে। লেটস স্টার্ট জেই। চলো দেখা যাক জেইতে এই সিস্টেম অফ পার্টিকেলস এর উপর কি এসেছে। সিস্টেম অফ পার্টিকেলস এর উপর জেইতে দেখো 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 2019 জেই। চলো 2019 জেইতে দেখো একটা ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে দিয়ে x axis y axis equilateral triangle 0 0 here 50, here mass is actually 50 kilogram, and this is 1,0, here mass 100 kilogram, here mass 150 kilogram, or A, B, C. You have to find the center of mass of this system. This is an equilateral triangle, and at each vertex there is a mass. At the origin 50 kilogram, at C 150 kilogram, at B 100 kilogram, and here also given that the side length 1. That's why I have taken B coordinate 1,0. Okay, and this C देखिए बच्चों, to find the center of mass of this system आपको हर पॉइंट जहां पे मास है आपको हर पॉइंट को कोऑर्डिनेट चाहिए। ए तो भैया है पता है, बी के बारे में पता है, तो भैया सी यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट सी, तो यू नीड सी। हाउ शैल आई फाइंड? जस्ट यू अप्लाई द जियोमेट्री। हाउ यू विल फाइंड? सो इफ आई draw a perpendicular, you know that the perpendicular always bisect 0.5 क्या हम इसका 0.5, 0 लिख सकता हूं? Obviously, because you know that in case of the equilateral triangle, height means perpendicular from the vertex always the bisect the base. Okay, so that's why I have taken like this and 0,5, 0. ठीक है, but you need the point C, coordinate of the C. How shall I find? Just you watch carefully.
Here 0.5 you need this height. What is the height of the equilateral triangle? Height formula √3/2 into side length. Side क्या है 1, मतलब √3/2. Height is √3/2. तो C क्या होगा 0.5 √3/2. ठीक है, C क्या हो गया 0.5 √3/2. क्लियर? जस्ट यू अप्लाई. ওকে, তো ভাইয়া সবকটা পয়েন্টের তো কোঅর্ডিনেট চলে এসেছে, মাস জানা আছে, তাহলে সিওএম এর एक्स सीओएम क्या होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिस्टम x कोऑर्डिनेट m1 x1. तो जस्ट यू कंसीडर दिस इज लाइक x1 y1 x2 y2 x3 y3. जस्ट यू so 0 into 50 plus x2 m2 1 into 100 plus 0.5 into 150. क्लियर? बाय क्या टोटल मास 0, टोटल मास 50 plus 100 plus 150. क्लियर? So from here this is 0 into 50 100 plus here just 75. yes sir. और क्या रहे 300. 175 by 300 यहाँ पे आ गया और 25 देकर अब 25 तो 25 কেটে দাও কত হবে 25 বলে 4 7 by 25 12 तो 7/12. देखो क्लियर? just you apply this method XOM m1 x1 plus m2 x2 plus dot 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 by total mass. Just I have applied this process and I am getting this XCOM of the center of mass of this system. Clear? So similarly you can find also YCOM. For YCOM 0 into here y coordinate also 0 0 into 50 plus 0 into 100 0 into 100 plus here just √3/2 into 150 by total mass 50 plus 100 plus 150. Just you from here 75 √3 by 300. So to 3 √3 by 12. This is x coordinate, this is y. So 7/12 comma 3 √3 by 12. This is the coordinate of the COM of this system. Clear? तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए. आईआईटी में आया क्या है देखो টোটাল একটা বড় সার্কেল আছে, তার মধ্যে ছোটসা দুটো সার্কেল, দুটো লাইন আছে, দুটো সার্কেল আছে, দুটো লাইন আছে, প্রত্যেকটার সেন্টার অফ মাস বলে দেওয়া আছে. সেন্টার অফ মাস হোল সার্কেলের সেন্টার অফ মাস 0,0, লেফট হ্যান্ড সার্কেলের -a, রাইট হ্যান্ড সার্কেলে a, ভার্টিক্যাল লাইনের সেন্টার অফ মাস 0,0 और हॉरिजॉन्टल लाइনের সেন্টার অফ মাস 0, -a. প্রত্যেকটার বলা আছে মাস m, বাট দিস কমপ্লিট সার্কেলের মাস 6m. স্যার মাস কোথা থেকে? অ্যাকচুয়ালি ইঙ্ক দিয়ে you have drawn like this picture using ink. Okay, তো প্রত্যেকটার তো মাস কিছু না কিছু থাকবে. দেখো ছোটসা হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল প্রত্যেকটার মাস m, লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড দুটো ছোটওয়ালা সার্কেলের প্রত্যেকটার মাস m, এবং দেখো প্রত্যেকটা সেন্টার অফ মাস বলা আছে. টোটাল কমপ্লিট সার্কেলের মাস বলা আছে 6m, কমপ্লিট সার্কেলের সেন্টার অফ মাস 0 বলা আছে. Just you find this total system center of mass of this total system. You need only y coordinate. You have to find only y coordinate of the center of mass of this system. Yeah, just you apply, just you have a formulas. Idea क्या है? YCOM क्या होगा बोलिए? हर पार्टिकल की हर चीज को तो भैया हर चीज के सेंटर ऑफ मास दे दिया और मास भी है.
तो चलिए क्या होगा y कोऑर्डिनेट, तो टोटल सर्किल, टोटल एक कंप्लीट सर्किल है तो मास 6m इनटू 0 প্লাস y কোঅর্ডিনেট দেখো সেন্টার অফ মাসের y কোঅর্ডিনেট 0, তাই 6m ইনটু 0 প্লাস ছোট वाला সার্কেল है m ইনটু लेफ्ट हैंड m इनटू माइनस a प्लस राइट हैंड m into a y, sorry y coordinate here for the left hand circle y coordinate a, right hand circle y coordinate a, and horizontal line क्या, horizontal line m into minus a, और vertical line के लिए m into 0, clear, by total mass 6m plus m plus m plus m plus m। देखिए টোটাল 5 টাইপস এখানে আছে, টোটাল একটা বড় সার্কেল, ছোটওয়ালা দুটো সার্কেল, হরাইজন্টাল লাইন, ভার্টিক্যাল লাইন, ঠিক আছে ক্লিয়ার। y কোঅর্ডিনেটের সাথে প্রোডাক্ট করে দেবেন। তারপরে দেখো কে কি 0 ma प्लस ma माइनस ma बाई 6m mm 10m, ठीक है ऊपर से आ रहा है ma 10m, a by 10, option A is the correct. Find the y coordinate of the COM of that system. You have drawn using ink, that's why something mass there, inner circle আছে, mass mm বলা আছে, horizontal m বলা ছিল, vertical m বলা ছিল, প্রত্যেকটা center of mass দেওয়া ছিল, just you have used these formulas and you are getting the y coordinate of COM। क्या मजा आ रहा है ना। तो चलिए बच्चों और एक प्रॉब्लम देखिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम 2005 जेई में आया, 2005 एआई ट्रिपल। तो चलिए 2005 क्या देखिए, टी सेप्ट একটা টি সেপ্ট অবজেক্ট আছে, আইডেন্টিক্যালি দেখতে মনে হচ্ছে দুটোই সেম, দুটো সেম মানে কোয়ান্টিটি সেম, লেন্থ ডিফারেন্ট, হিয়ার এল হিয়ার 2l, দেখে মনে হচ্ছে না, but you think that this is L, this is 2L, okay, and this is called AB, and here at P you are applying a force F such that, well, actually translation is happened without rotations, rotation না হয়ে ট্রান্সলেশন হবে, ট্যাক উঠবে পিও চলে যাবে। যদি অনলি ট্রান্সলেশন হয়, just you find the location of P with respect to C, दिस पॉइंट की रेस्पेक्ट में आप फाइंड करिए P की कोऑर्डिनेट क्या होगा, जहां पे इफ आई अप्लाई एनी फोर्स, तो भैया यहाँ पे ओनली ट्रांसलेशन इज हैपनिंग विदाउट रोटेशन, ठीक है ठीक है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो विद रेस्पेक्ट टू सी यू हैव टू फाइंड, ओके, तो चलिए just you imagine here, ऑप्शन गुलो मुझे चलो with respect to C मतलब just you consider like C as origin, yes, or over here total length is L, yes sir, center of mass this AB, center of mass of this AB कहाँ पे, middle, मतलब this center of mass of AB कोথায়, must be exist here, middle of this part, yes sir। और देखिए 0 0 हो सकते हैं, तो এই পার্টটার সেন্টার অফ মাস কোথায় হবে, where the center of mass of this part, so just you imagine this total length is 12, so at a middle, so this point P point क्या हो 0, L, ক্লিয়ার 0, L, এবার দেখো টোটাল 12, এটা তাহলে কত হবে 0, 2L, ক্লিয়ার, দেখো টোটাল 12, সেন্টার অফ মাস অলওয়েজ মিডলে এক্সিস্ট করছে, তো এর মিডল মানে 0, L, এর মিডল হওয়া মানে 0, 2L, দেখো এটা 0 0 এর রেসপেক্টে বলেছে তোমায়, তো তাহলে এটা 0, 2L। तो now you just apply, but mass की आइडिया नहीं है, तो क्या है सेम आइडेंटिकल দেখতে লাগছে, আইডেন্টিক্যাল, তাহলে সেম মাস ধরে নাও, কিন্তু সেম মাস কি করে ধরবে, এটা যদি m হয় তাহলে এটা 2m হওয়া উচিত না,
ভেবে দেখো, এল লেন্থের মাস যদি এম হয়, 2l লেন্থের মাস তাহলে 2m হওয়া উচিত। তো দেন ইউ অ্যাপ্লাই সি রেসপেক্টে পি। তো দেখো এক্স কোঅর্ডিনেট 0, অনলি ওয়াই সিওএম বের হবে। তো ওয়াই এর কোঅর্ডিনেট যদি বের করতে চাই টোটাল সিস্টেম পি, তো তাহলে কি হওয়া উচিত, এর মাস এম ইন্টু 2l প্লাস 2m ইন্টু l বাই m প্লাস 2m। ক্লিয়ার? আমি যদি এবি এর মাস m ধরি তাহলে টোটাল 12 লেন্থের তাহলে 2m হওয়া উচিত। So that's why I have taken m and 2m total mass. Okay. Or here 2 ml to 4 ml by 3m, 4l by 3. This is the answer. You never find x coordinate. X coordinate তো ভাই 0 ই হবে। 0 ই হবে x coordinate. Clear দেখো। তো সেন্টার অফ মাসের উপর জাস্ট বেসিক কিছু আইডিয়া, বেসিক লেভেলের কিছু জেই তে আসা প্রবলেম। নেক্সট লেকচারে আরো কিছু আইডিয়া থাকবে কন্টিনিউয়াস বডির উপরে কিছু জেই তে আসা প্রবলেম। তো কেমন লাগছে? ক্লিয়ার? अप टू दिस आई थिंक क्लियर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।